उद्देश्यमूलक भाव में करा जाउची जेमती कि आपण माने मध्य देखिथिले समान 8-10 दिन तले जेतेबेले मु गोटे ब्लॉक रिव्यू पाए पर्टिकुलरली ब्रह्मगिरी ब्लॉक रो रिव्यू मीटिंग डाकिथिली समस्त ऑफिसर्स मान को मध्य डकेकी सेही समय रे बिजु जनता दल समर्थित सरपंच एवं समिति सभ्य बंधु माने ब्लॉक बाहर बसिले एवं तांकर गोटे ही डिमांड रहिला कि ब्लॉक रिव्यू हबो नाही पंचायत समिति मीटिंग हेई नाही बोली पंचायत समिति मीटिंग आज्ञा मु सेमान को अवगति निमंते आज पार्टी करी करी कि गृह रे मध्य उपस्थापन करली पंचायत समिति रे कि पंचायत समिति बैठक डाकिबार होची अध्यक्षांकर ड्यूटी सी ही डाकी पारिबे आ अध्यक्षा मध्य बिजु जनता दल समर्थित जने अछंती सेथि पई जो प्रोटेस्ट करूथिले जो प्रतिवाद करूथिले 10 दिन तळे सेटा कोन पई करूथिले सेही प्रश्न आज गृह रे मध्य अध्यक्षांकु पचरा हैला कोन पई गोटे रिव्यू थारु एते डर एते भय करी गले विगत शासन दल रे थिबा सबु नेता एवं कर्मी वृंद कि सेमान को ब्लॉक चाबी पकेबार निष्पत्ति नबाकू पड़िला गोटे रिव्यू अटकेबा पई रिव्यू ऑडिट ए सबु कहिले जो परिका सेमाने परिस्थिति सृष्टि करूचंती सेटा देखिबा योग्य एटा मध्य बुझा पडुची तांकर आचरण तांको उच्चारण थारु कि बहुत बहुत भय अछि मु मध्य जो रिव्यूटा ब्लॉक रे बंद करूथिले जो रिव्यूटा ब्लॉक रे बंद करूथिले सेटा मु सर्किट हाउस रे मध्य कंडक्ट करिछि से मीटिंग निया हिछि से मीटिंग रे मध्य मु देखिबा को पाइली कोन पई भय करूचंती आज जेतेबेले बहुत गंडगोल मध्य हैला मीटिंग रे ता परे मध्य अति विनम्रता सह मु गोटे प्रस्ताव देली कि आमे पुनी थरे रिव्यू करिबा पुनी थरे ऑडिट करिबा समस्त को उपस्थिति रे करिबा ताहा मध्य ग्रहणीय हैला नाही विभिन्न प्रकार मिछ जहाँ मु कही नाही जहाँ हमरो किछि निर्वाचित प्रतिनिधि माने कही नाहंती सेही सब कथा को उठे कि मिछ सत लगे कि गोटे प्रहसन चलीची आज से गृह भितरे निश्चित भाव में बड़ सरगरम परिस्थिति सृष्टि हेची किंतु ए सब भितरे गोटिए कथा जहाँ मते बहुत आघात देछि एवं समग्र ओडिसावासी मानकु मध्य आघात देबो आज बिजु जनता दलर जो कर्मी माने अछंती जो माने नेतृत्व नेउचंती आ से पंचायत समिति मीटिंग रे बसिचंती आज से माने गोटे नारा देले ओडिया अस्मिता छी छी एई ओडिया विरोधी ओडिशा विरोधी वार्ता ब्रह्मगिरी पंचायत समिति बैठक रु ब्रह्मगिरी ब्लॉक ऑफिस रु बाहरी सेथि पई मु ए अंचल रो विधायिका हिसाब रे बहुत दुखित आज पर्यंत बोधे अण ओडिया सरकार रो तांकर हैंगओवर छाड़ी नाही सेटा रिफ्लेक्ट करूची जळ जळ की दिसुची तांकर नेता मानकर तांको दलर कोन आइडियोलॉजी अछि आ ताकू घंट घोड़ेवा पे केते मिछ सत जे से कहउचंती तार ठिकाना नाही अच्छा मैडम अध्यक्ष आनिले आपण सेटअप कइले तकनी मते हटोळ चली आज्ञा गोटे रजिस्टर रो चलै पर जहा की गोटे अपारगता जणा पड़छि किंतु एको जदा मीटिंग चाली पेल दीटा हाजी गेला आज्ञा एटा मोरो जदि अध्यक्षतार मीटिंग हेई थांता ताले सुरखुरे निश्चित भाव रे चली थांता एटा चेयरमैन मैडम को अध्यक्षतार हुए एटारे मु चलै परिबिनी ना मु मीटिंग आरंभ करि परिबी ना मु मीटिंग बंद करि परिबी मीटिंग आरंभ करिबा बंद करिबा परिचालन करिवार तांकर दायित्व एवं जहाँ भी प्रश्न आसीबो अध्यक्ष मैडम को पचरा जीवो एठी विधायिका को घेरिबा गोटे उद्देश्यमूलक भाव में विधायिका को घेरिबा तांको नारे मिछ कहइबा ऑब्जेक्शन करिबा से किछि कुहंतु बा ना कुहंतु तांको नारे मिछ सत कहि देबा एई उद्देश्य रे मोर विरोधी दल बंधु माने आसीचंती किंतु ठीक अछि एटा मध्य मो पाई गोटे शिक्षा मु मध्य एबे जानि सारिछि केमिति सबु मीटिंग्स पूर्व जो प्रस्तुति बैठक गुडा से माने करंती तांको दलीय कार्यक्रम एवं तांको दलीय भवन गुड़ारे जमती प्रस्तुति बैठक करती से सब गुड़ारे कौन आलोचना हुए केमती अटैक कराहबो केमती विकास रो काम रे बाधा दिया हबो आउ पूर्व रे जहाँ डकायती हेची जहाँ चिंदी चोरी हेची ताको केमती घंट घोड़ेबार अछि तार ही बदे विस्तृत भाव रे प्लान समर्थित प्रतिनिधि मान तळे बसि रहिले यार दैट एटलीस्ट रोटा चाली परसेंट आगे देखंतु आज से माने गोटे प्रतिवाद रे एथि पाई बसिले कारण बिजु जनता दल समर्थित जने सरपंच मु भाबुची मु कहि परिबे नाही जने समिति सभ्य बंधु से गोटे बहुत
ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିଥିଲେ ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଯାହା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁଥିଲେ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜନମତ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ କୁହନ୍ତି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ଆଚରଣ ଦେଖୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ବିଧାୟକକୁ ଆମେ ଖୋଜୁନୁ ବିଧାୟକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଚୁପ୍ ବସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ଲକରେ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବସିବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଥିଲା ଯୋଉଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ଏମାନେ ଯାହା ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ବିଧାୟକର ଚୌକି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିକାଶ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଥାନ୍ତୁ ବା ବିଜେଡିର ଅଧିକା ଥାନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିକାଶ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଭିତରେ ବି ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସିଭିଲ୍ ଅଡିଟ୍ କରାହବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାର ମୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସ୍କିମ୍ ଥିଲା 2023 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗତ ସମିତି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାପରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପରି ହେଫ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଗଲା ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନ ପଚାରିକି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟିକା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏହା ରହିବ କି ମୁଁ ଅଡିଟ୍ କରିବି ଆଗ ତର୍ଜମା କରିବି କି କ'ଣ ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଡର ଅଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଆଜି ବସିବାର କଥା ନାହିଁ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ବସିବା କଥା 2 ବର୍ଷରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ 24 ମାସରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ପାଟିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ଷରେ 4 ଥର କରିବା କଥା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଗୁଲାରଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ହଉ ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସିଭିଲ୍ ଅଡିଟ୍ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଟକିକି ଅଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ହେଇପାରି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେୟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ଭିଜନ ଆଉ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି MLA ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ଆମର ବିଜେପି ଦଳର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ PS ମେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ କ'ଣ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରିପାରିନଥିଲୁ ଆମର କାହିଁକି ହେଇପାରୁନଥିଲା ତାର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆମର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମିତି ମିଟିଂଟା ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଇଟା ବିଧାୟିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଜ ଉପରେ ଭୁଲଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମର ସମିତି ମିଟିଂ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରଣାରେ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନ ରଖି ସେ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ दिन 11टारू एने बर्तमान दिन 3टा गला कौन मीटिंग कौन आगक नहीं पार तांकरी दलर लोक मैंने बर्तमान इवन विधायिका भी सी भी मत प्रश्न उठे कौन पर आप 2 वर्ष है मीटिंगटा करना मुझे तार उत्तर दे सारे सत्वे से तार कौन से उत्तर को ग्रहणीय नुहे बोली कहते या परिवर्ते से बहुत प्रकार मिसबिहेव कथबार्ता करम दलर लोक कहते आम PS मेम्बर मैंने भी कहते 28 नंबर जिला परिषद सी भी कहते लास्ट को विधायक भी मत भी कहते कि साटा बोली कही मिछ कथा कहते मुझे साटा बोली कहनी मोरी पाखे बसिक मत के साटा बोली मुझे एमती कालुनी मत शुभा जाऊनी से मत साटा बोली कहते मुझे प्रश्न कल आप कौ अधिकार मत साटा बोली कहले तथापि तार किसी उत्तर देना सी कहते आप मिछ कथा कहते इे मत कहते आपको भिजिलांस आपको फसैबी आप फल्स बिल कर भिजिलांस फसैबी बोले हाँ कौटी कौन भिजिलांस आरंभ करेंगे करते मुझे अपेक्षा कर विधायक प्रस्ताव थिला जे प्रत्येक कार्य फरेंसिक जांच स्वागत पंचायत हाँ मुझे स्वागत करी विधायक कही हाँ स्वागत आपन अधिकार करेंगे कौन न करेंगे और सी कौन मत आज मिसबिहेव कले कौन पे मत साटा बोली कहले किंतु एटा कहि बाइला पर ना आपण मते प्रमाण दियंतु मु आपन साटा बोली कहिछि आज पंचायत बैठक कोन होला सफल होला ना नहीं सफल केमथि हबो जेहेतु तांकरी दलर लोक निजे विधायिका टोटाली ब्लॉक आरंभ मीटिंग आरंभ टोटाली विशृंखला सृष्टि करछन से श्रृंखला केमथि हबो टोटाली सृष्टि छि पंचायत समिति बैठक 2 वर्ष होला काई हेइ परनु
ତାଙ୍କର କାରଣ ଏଇଆ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛି ଦବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ମୋର ଉତ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ବିଧାୟିକା ବି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏତେ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମିଟିଂଟା କରିପାରିଲିନି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।